श्रीमद्भागवत ओम श्री वासुदेव नारायण नमः। वासुदेवଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ମୋ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମୋର ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଅଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध एकादश अध्याय 11 अध्यायर चरित कृष्ण द्वारका उपगत बंधु बांधव स्तुति घेनी विहार कले जदुमणि। सूत उवाच एमंते निज राज्य हरि मिलिले शंखनाद करी से पंच जन्यर शबद हरिला प्रजांक विषाद। से शंख धवल उदर विराजे श्रीकृष्णंक कर पत पद्म कोले जेने शोभित कलहंस स्वने। सेनाद जेते दूर स्फुरे जन्म मरण भय हरे। सेनाद स्फुरे घन घन शुणी सकल प्रजा जन। धामंती परमहर से श्रीकृष्ण दर्शन लालसे। जे हरि सर्वपूर्ण काम आत्म प्रकाशे आत्मा राम। रवि समीपे दीप पंथी जेसने प्रजाए दियंती। विविध उपायन हस्ते मिलिले गोविंद अग्रते। तारनी कटे रुंड होई सकले शिरे कर देई। बालक पिता सन्निधाने जेमंते मान अपमाने। आनंदे कृष्ण मुख चाहि बोलंती गद गद होई। भोनाथ परम कारण नमुतो अभय चरण। शिव बीरंची आदि देवे नित्य से बंती जाकु लोभे। जे चिंते आत्मार कल्याण तो पाद पद्म नारायण। जे काल जगत संहारे से तोर सेवके न पारे। तू आंभ पिता माता पति सर्वसंपद क्षेम गति। परम गुरु दैवत सुहृद बंधु प्रिय मित्र। तो बिनु आंभे नहु किछि कुतार्थ हेलु तोते देखी। अनाथ नाथ तू आंभर देव मानवे अगोचर। तोर बदन नारायण प्रेम हसित निरीक्षण। से मुख देखु तोर देहे सर्व सौंदर्य जही रहे। जेबे सुहृद देखी बारे कुरुन गर मधुपुरे। इच्छारे करु तु गमन तोते न देखी आंभ मन। क्षणक कोटि जुगमणि रजनी दिवस न जानी। कोटि नयन प्राणी बही कि करे रवि जेबे नहीं। तोहर प्रसन्न बदन अखिल ताप विमोचन। चिर प्रवासे तान देखी केमंते जीव आंभे रखी। एमंत जन मुखु शुणी आनंद मने चक्र पाणी। अमृत नयने अनाई पुरे प्रवेश भावग्राही। जादव सात वंश मिली शबद शुभे कूलस्थली। रक्षित निज तुल्य बळे
ପାତାଳ ଜେହ୍ନେ ନାଗ ବଳେ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଅଶ୍ୱଖର ରଥ ସକଟ ବହୁତର ପଦାତି ବଳ ଅପ୍ରମିତ ଧାମନ୍ତି ବୀରେ ଯୁଥ ଯୁଥ ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଆଶ୍ରୟୀ ଲତା ଦ୍ରୁମ ମେଳେ ପୁଣି ବିବିଧ ଉପବନେ ଜଳେ ଜଳଜ ବିହଙ୍ଗମେ শোভিত দ্বার বতীপুরী জহি বিজয়ে নর হরি তোরণ পুর দ্বার মার্গে উচে বন্ধন নানা রঙ্গে ধ্বজ পতাকা চিত্র সোহে সূর্য কিরণ পথে নোহে মার্জিত মার্গ দ্বারে দ্বারে সিঞ্চা কুসুম গন্ধ নীরে গৃহমানଙ୍କ দ্বারে দ্বারে দধি অক্ষত ইক্ষু ফলে পূর্ণ কলস ধূপ দীপ কদলী বৃক্ষ যে আরোপ কৃষ্ণর আগমন জানি সঙ্গতে বাসুদেব ঘেনি রাম ক্রূর উগ্রসেন কৃষ্ণর যেতে কনন্দন হরসে উছুলিলা মন উপেক্ষী নয়ন ভোজন উত্তম হস্তি সজ করি মঙ্গল দ্রব্য হস্তে ধরি মঙ্গল বেদনাদ স্বরে অগ্রে চলিলে বিপ্রবরে শঙ্খ মহুরি ভেরি তুরি যে বাদে মঙ্গল উচারি এমন্তে পুর জনপথে আনন্দে মিলিলে সমস্তে শত সহস্র বারাঙ্গনা যে রূপে জগত মোহনা কুণ্ডল লোলিত শ্রবণী লোচন পুরিত অঞ্জনী অলকা তিলক কুসুম দেবমানবে মনোরম নট নর্তক বন্দী সুতে অগ্রে চলন্তি যুথে যুথে কৃষ্ণর অদ্ভুত চরিত বর্ণন করি নৃত্য গীত মিলিলে গোবিন্দর পাশে সকলে পরম হরসে গোবিন্দ দেখি পুরজন তক্ষণে উপেক্ষী আসন যে হরি সর্বগুণ নিধি বন্ধু পূজিলে যথাবিধি যাহাকু কলে নমস্কার কাহাকু ধরি করে কর কাহাকু কলে আলিঙ্গন কাহাকু করন্তি কল্যাণ কাহাকু মন্দ হাসে চাহি ভাবে তো শিলে ভাবগ্রাহী আশ্বাস করি পুরজনী তোষিলে সর্ববন্ধুগণী চাণ্ডালু বিপ্র যায়ে পূজা করি তো শিলে দেবরাজা কুଳ ପୂଜିତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସଙ୍ଗତେ ଯାନ୍ତି ବନ୍ଦୀଗଣ ପଥେ ଗମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାପୁର ବଧୂଜନ ତକ୍ଷଣେ ଲାଜ ଦୂର କରି ଆରୋହୀ ଅଟ୍ଟାଳି ପାଚେରି ଦେଖିଣ କୃଷ୍ଣର ବଦନ ହରସ ଯେତେ ନାରୀ ଗଣ ଯଦ୍ୟପି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ନିରନ୍ତରେ ଦେଖି ନୃପତି ନୋହେ ମନେ ଅମରେ ଯେନେ ସୁଧା ପାନେ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ଯାର ବକ୍ଷେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଧା ଯାର ଗାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନ ପାନ ପାତ୍ର ଯାହାର ଚାରି ଭୁଜ ତଳେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ ଭକତ ଜନଙ୍କ ଶରଣ ଧବଳ ଛତ୍ର କେଭା ଧରେ କେବା ଚାମର ପିଞ୍ଚେ ଧୀରେ
ଜୟ ଶବଦ କେ କରନ୍ତି କେବା କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ପଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ଶୋଭା କିବା ଉପମା ତାରେ ଦେବା ପିତବ ସନ ବନମାଳ ଶ୍ରବଣୀ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପିସଙ୍ଗ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଜେହ୍ନେ ବିଜୁଳି ନୀଳ ମେଘେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶକ୍ର ଚାପ ସ୍ୱଭାବେ ଘନ ନୀଳ ରୂପ রূপে বসন্তে ব্রহ্ম রাশি তক্ষণে মাতৃগণে আসি আনন্দে করি আলিঙ্গন কৃষ্ণଙ୍କୁ করন্তি কল্যাণ দেবকী আদি সপ্ত নারী চরণে মিলিলে মুরারি সকল মাতৃগণে মিলি কোলে বসাই বনমালী অত্যন্ত পুত্র স্নেহ ভরে ক্ষীর স্রবই পয়োধরে অতি আনন্দে অশ্রু জলে সিঞ্চନ୍ତି কৃষ্ণଙ୍କ ଉପରେ ମାତୃଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୁ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି 16,000 ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିରାଜେ ରତ୍ନମୟପୁର সকল কাম পূর্ণ ধাম যহি বিজয়ে পূর্ণ কাম মায়ার বলে বনমালী পত্নী ভুবনে গলে মিলি অষ্ট অধিক পাটরাণী 16,000 পরিমাণী বসিলে এতে রূপ হই হাস্য কটাক্ষে মন মোহি ভবনে দেখি নিজ পতি সম্ভ্রমে সকল যুবতী দুরু গোবিন্দ মুখ দেখি উঠিলে আসন উপেক্ষি কিয় বা দেবা পটান্তর চকোরে জেহ্নে নিরাকার তক্ষণে হরি রূপ দেখি নির্মল করিবেনি আখি অন্তরে স্বামী রূপ ধরি নিবিড়ে আলিঙ্গন করি পুଣି কৃষ্ণর পাশে মিলি পুত্রাদি দ্বারা কোଳ କରି স্বভাবে সলজ বদন লোতকে পুরিত নয়ন নিত্যে হে পাইলে একান্তে তথাপি কৃষ্ণ পাদ গতে অতি পীরতি নব নব স্বামী চরণে কলে ভাব পাদ পদ্মরে সেবা কলে কে তাহা ছাড়ি পারে ভলে যে লক্ষ্মী স্বভাবে চঞ্চল নছাড়ে তা পাদ কমল यही प्रकारे नर हरि छळे धरणी भारा हरि 10 अयुत राजा गणे उभारी संहारी लरणी कଳି भी आई अन्य अन्य वायु जे सने बेणु बने समाया बळे नर हरि मनुष्य देहे अवतरी अज्ञानी जेन्हे गृहे थाई बंचे शरीर बस होई पत्नीर भाव प्रेम रंगे जंत्रित मोहन अनंगे कृष्णर जेते नारी गण सुंदरे मोहंती मदन स्वभावे प्रेम मंद हासे नित्य से बंती कृष्ण पासे विविध आलिंगन देई तामन न पारिले मोही काहू पारिबे बस करी निर्लेप प्रभु नर हरि ए जीव लोक काहू जानी आपणा तुल्य करी मणि से हरि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान बले कहई विप्र जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया प्रथमस्कन्धे नवम्योपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम 11 अध्याय। नमो भगवते वासुदेवाय।